wahe janibu ya kisiasa ya mbao serse kabla ya ujake mwanzishi jimla wajau wahe le chama la kisiasa la mbao radhi kalebe shule yangilo jema umaha ziwizi ili na kumenandar Humedu Msaidi wajau hakaya ndedhomana wahe kampani ya Azali Asumani haruma umaha ziwizi ili na kumenashenda hakaya wajau makamu raisi Usunima Muhammad Ali Swalihi haruma zenye chaguzi za umaha ziwizi ili na kumenasita yabo wanrueshia Humedu Msaidi haruma zepato za Portugal Live simpaka arena nuweze domanaika ondo ya zihunda au kwa kumuru onsi pia uzijua abonge bwana waziri salamu alaykum. Alaykum salam. Andani do ufereshia kubushiria mjumema harama ya Portugal Live lubesha marhaba kukubali ujibu mahutajio masuala ya Portugal Live ilirike bazima nwakazi nwakomori wajue haunro namna ikao nde Humedu Msaidie waziri wa hankiba mkalimani wa serikali adominishwa le tumo la hensi izo ikao nde yazipangao haruma ya wizara ikao nde loniyo nana ezi lonanao haruma ya siasa abonge kikawaida kari mundu mtukufu hamadawe sibahi wala huna bahatuka unusiku randisa umaha wanyumeni ngarjofu mka eshobaha ula hiki ula ujowa kazi na wabushuria mjomwema na mahamwema wa hili marhaba benji Portugal Live la dika haruma za antenes hanyu nike fursa niunganye nizo era iswahili ya bajana ni bushurie mwaha waheri wa unono na maisha mema wa Komore wadungao Portugal Live nanu wa Komore Kamil na nanyi mfanya wahazi harma mbawa ya utangazaji yenu na kamungu abenze Mungu yarivukishe nuwade mziro unu wa coronavirus wade kao si ujokabo badezi inji duniani shazi inji hizo wakati zo kama hala ngezo shumpia babiti sha wade kao tsorenga dunia kamili aunge ngarombao Mungu kaze dua zitodo amwenzi hatu hinu na hezenzi za Kiislamu pia nezenzi kao ngaze amino Mungu zedua hizo zike makubulu wade unu ngaro bishenua wanru waendelee na maisha ya kawaida ya hao watinaze hararai kao ngazalisi wao nuwade hunu hena mnamsambali yako maraba menji abo banda waziri ya behao mhono wa furaha mhono wa maha usuni mwa wa kumurikami lisuala la mwando rujo uzisa bwana waziri harmansi yenu haina wakati wanrushia Humedu Msaidi Humedu Msaidi kao akawaziri mahamenji akadepite mahamenji akadhamana wa idara hazi kalebe shilangilo jema hauwaziri akadominishwa idifanya leo ngao wazimano wako mori ngao na dhamana bongo hibenza ulonizo zinyakatizini aranzari juwe Humedu Msaidie wakala mjana Humedu Msaidie minister marazinji ukangatu subitira mbukana kanga bondolo na record ministeriel ngao mengoni harumenti eleo ngojo jifahari harumandongo hindi ikao uhansi empreinte harumenti inu iloko mori wajue izo ikao ndo washinda wazifanya harumazi domana mbali na mbali wazirenga leo ngo jifahari harumandongo hindi harumuzi domana kondo kazi wazirenga yo ndongo nziro swafio amba kwelska wakala tivote wa wakala shanja njaka kuwa wakala kati voto wakala aglabu sikaujushilia suppléant wa suppléanto hangu endelea nemande kaundo na nikiwa badika nzima na shina nafanya miezi 6 hanwa assemblée hiyo ijaibusiwa noku wakala ndizo pande wahe ukawaziri amina longevité ani ngone soka minde mlona mahaminja mwanongoza waziri ntujua za hangu ekati wazai mahamine ya tutimu besebala kedati ndondo ya mahamira ya waziri ofungwa mheshimiwa rais wa daula na ya sabaki afikiru kanga mimi sirenge postio hama takriban mamfukari ntujue kabo mindolo ne record ekakabatolo na record ngoni ya mbese ngami mengoni za saya yunziro leo mimi waziri Msaidi
ikawa kanga miwaziri abunga miwaziri hadekre ya rengwa ni rais wa daula kwamba ukahariti fanya ndongo ikafanya ndongo ya rais wa daula kanga na afanya za kubaliwa kazo njema hao waziri tinde mwingi okay waziri woi ngehama mshawiri wa rais wa daula haina mfumo waona nao o kirasmi harma baraza la mawaziri watwalia zinongoza kamili za eleho hapo haina mfumo waona nao bavuni hafikira mbali na bali fulani uzele hao hazikubali au haziharaya sha ekaisa akubali ya wezo tizao tena d'autant plus que yanikiwa fursa ya ukaya indecency yanikiwa ino wazungu mbawe legitimite yani kwa uhalali ya halalishiwa ya indecency nde rais yaweka leo tujatsamano fulani na fulani na fulani zafanyishia kweli na karma wizara hiyo ikaozo muhimu zibadili nongozi nje kama mesha wa komoro sababu mimi nafanya au mi director general mimi nafanya awamo mundabu ndoka tikaya harma wizara mbali na mbali za saidia ndongo fulani na fulani hizo mihoeleha ufungwa ya rais yokubali hau haraya ikakubali hamara asa tena amjojwana bekaya yawe izoza hai katika waziri mawasiliano wakati portable ya kahuja abo mjomba damino abo rami le directeur general mara mgomdo wakati huo renomo ha dekre ya azali awe yafanya azali na kadha zangu mjua ukarumaze wizara naka ngabo toujours ndongo za sababisha nsi ende usoni zafanyishiha sha ntina haki obezana bekaniji milkishezo na wote na mami chere deja okabo tsene kanga mi waziri yabonga mina cabinet ikanga mina waziri ngabo ma directeur general haruma administration fulani haruma mashirika fulani ikaonga hadisio ngarikao bazima rishidiana yawe bila kufanya sifanye bila hezi ika hiyo lazima rambe hizo kozi sifanyishia awese wanadamu wajona do tunda mndu yakaharumwe wizara hiyo wakati ndongo fulani ya badili wa mwendo hawe maisha wako mru mndu hili wondo vinde akawaruma ni president yabo labda yashawi tambuza ngo hizo wanadamu wajotunda shanti na jamani njenji swifu na ndongo fulani na fulani zafanyishi hando wakati kao sikaharuma wizara fulani ukangizo ukachinchashi msujue kama ndio nafasi nanzihe wakati na kama wizara fulani rais wa daula hanikubali ndongo fulani na fulani no ngizo katsinchashi mnaniambia ngizo cha mimi yote ndio hadi yangu mdorenga zahe ya haniki wa fursa ne ya halalishi wa ne mara hiyo kaya waendese ne jinika kari mimi nafanya na wende nome ya ndidao na resulta fulani mraba mwenji bwana waziri shaharmone swala linu hilo si uona unu mawaziri uzo wakati wa jinasibisha na ndongo ikao za daula hauza daula shauri kwamba mfano hunu haini zibira wakati Muhammad Ali Swalih akawaziri haini zendo na bahato mwenje etambo la Muhammad Ali Swalih ikangarishilea ndongo ngarishilea wajao wakati Muradi yakaya waziri wa mahakama wafanyiha sharia ikao shinasabiwa lwa Muradi ngarishilea bwana waziri samahani wakati wakawaziri wa hizo habari za ndani harma yezi ikililu ukautoa ze visa de sortie za hoa Komori ikao haini mndu akaupashia ukapozitoa hapo zikaujua sha haina mtu akunasibia leo njahara ya badete hizo kweli si miliazari ya zinji zivote wa mimi mhambio antake waziri wandogo fulani na fulani mfano eko ya environment yifanyiwa wakati mimi na kawaziri hele diba ni environment ikaramba eko de l'information yonda mitena wakati iko de hadani de l'information yonda mitena wakati naka waziri encore une fois yo waja jelego ribali ya rende ni wa conseil era isaku bali hadienda promulgue wenda voto à l'assemblée de promulgue ya huyo yahe alibesho kanga jodwa nasabishiwa niyo ngona huyo yahe tuambia banuka ye premier coup de fil yahe ze portable zinu
sifanya mina president Azali abusika waziri wakati huo hawekakadamba ukaya wakati komortele ya doamba senpete yakauja yungu ikembili wake hewe yesesio faishi wake komortele ko mbake nesenpese tikaya minena ka waziri etc izo amadeli wahamba izo ye premier code electoral yakao ye modification yafanywa fundamental yafanywa ndani yakubali yarangu yomi wakati huo tika waziri wanongo zinji wa president Azali waleo hao donc mambo kaya ngaona za sana sha sabokara hami mimi tufanya inventaire tufanya ngojao wana hao rantu fanya inventaire wala msuona haya hata hizo kama nazisia okanga mjoka signaturia ya raisi harmanongo fulani ngabo mbavi ikao titanga yapunge kenao so tinajua nambeka mine nafanya hokaizo yafanya yani kwa hizo manara ndese shawa jao titanga harmazo nongo hizo shayo yo mitona kaya ra yumbranda anzi hadabda buku aishereziza ukabala skabala wakati nongo fulani zaka ikawele hamba hindu sha ojabanu njendo jina sabisha neza fanywa nera isa daula miwa nokayo nyangu baba wenji bwana waziri okambenufu ili wakomoriwa ile ukabanu kumedumsaidi wimrika au hatanga harmwa le bundo la hetsimu mfano des ahema wasiliano ukaya baiko leo kwamba umaramgo mri hajale telefoni shaizo zija hapo kwa waziri ho aminifu ikiwa ni mmoja daula le swala la tujoendelea wende ulone wizara ya homwenje inamba energy wende ulona yankiba wende ulona umsahilisho umbuweze hazi ama harma le shirika la Comor Hydrocarbures mahaja na mwezi wa September directoria kayabo hakao juliza ukaya harma muda utsoa hale ngarjo hunjia rihuze ze gaz ama ngaserolera tsahemwa zenongo hizo kazi tsujulwa zirudandahu au zisizanda oliho wende waziri wa ikwedo manayi le shirika linu paraporo ya tio nziani omhuzoze gazi ili wanawaja unubure ili usahilisha wa Komori zenongo hizo namnaje marhaba menji dukaya harma le swala hilo harma mvao kweli hazamba ikawa lazima kile deja gazi sai injia nziani ngeuziwa ama tidua za kabanu wade titendera ndo tambaka uremeze nsizunti pia mateknisio wakawa lazima waje wakamilishe projet hiyo wa hindi donc uanshi hindi yo hata raha wa kwa jabua sisi ribua shawa hata kwa jabua donc watujwa uroha hindi wajahunu wajawatimizi shabo presque hazizi hisa ikawa hunrunzia wabiri ujahunu harmamuda mshashibano afikiri ngo alindwa haraka vanbesena février kwa lazima waje watimizi le umva wahe gazi wahe shirika la hydrocarbures gojonja nziani mara bwana waziri liono mahajana aborlo 2021 ya cour de compte watu wa rapport ya he namna ziswara fazamali zafanyisha harma hydrocarbures wakati kao Shatwiri al-Badawi ya kadhamana horoha Shatwiri hujia waziri rapport ikaondi ya tulane cour de compte bashe Shatwiri haroha hydrocarbures ende waziri ende waziri ngesa tukaja aprenji ndi waziri Shatwiri haka ikalebe shilangilo jema Shatwiri haka ya aka minister haroha hende directeur akaroha directoria wa jia baki wonze huja waziri wafanyi rapport ya onisauka wafanyi haswara fambi zamani wewe ndi dhamana ulone jukumu ya heze direction ikando zilo harma et département ha eba le rapport afanya le cour de compte par rapport à heze swara fambi zafanyiha harma le shirika la hydrocarbures ngabo wajau le shirika la Onicor rapport ila zizili abala haubala bala kama fanywa rapport awe rapport hiyo yoenda isoma alafu ndo warekebesha zajiri ndo warekebesha ndo warengeza hena nungukao mfano zihakikishia ya ukaya ikazi hakikishia uka ziwiri naye hizo ndezilio ukaya zitwaliwa ngangaliwao nzima ezo ngoza mbazi jirendi hizo ukawa bayo rapport ya he cour de compte
wao na ze fursa za kufanya ze rapori hizo, kwa ze rapori hizo uziveshia raisi wa he daula nasi rilo naze dhamana harmaze wizara mbali na mbali rafuka sasa swaliwa abonge sayendo ndo amwa izo lazimu zifanyishie yabo wewe ngutsobezambe ukaya ifanyisha banamba mwezi ndao bimu mfanyia mahajana 2019 yabo haufanyishie yorenga wakati huitwalia wandu tire de conclusion yorenga na wakati wajao shezo tsinungwe kauzo tsodunga na sanzima maraba karjungia harmosi wale kao ngali shangazao wa Komori au kaya haini wakati humedumsaidia rongo wao etsamba ukaya le shirika la mamwe na wakomori wazijuao kale shirika la Sonelec ngilo ibili juu ngilo harma uziro wakati kao na sigaro nao ukahaini wakati ya serikali ngo watoa pumba la mali wasaidia le shirika linu mfano riono wakaya mali za kausaidia le gazwali ama kejazia riono wajau ya serikali watoa zaidi ya similiar wa hulumotori haino wakati ngabagula motori zijana wale shirika la mama ranzari juwe usiuzi au kaya wakati makamu rais Jafari yakanaye dhamana ya wizarainu wafanyi hamkonsi wakaunjia harma umva wa homwenje ranzari juwe eze tabu siuzi ziliyo komjo wa director wa nyumeni wajau Swalih Mohamed Junaidi director wa Sonelec eze tabu ikaozilio harma le shirika la Sonelec eze nungizo tabu za hindi eze solution mzifikireu ilile shirika la mama li hunde onunua hao lishinde lijibwe mautajio haukaya asinama haira iso he daula akamba unduma wa energy amma o mahauo kujarende hama wa energy hauka zetabu kazjazia sha zetabu zirdizenjeza waziri wa homwenje eleo haukuwa Komori kwambao zinutabu zijireu watuzelewa ngarijua ukaya serikali ngwatoa upumba la mali amma ngawene dhoma na wajau wahe ujua kubirilia hutunda ze swara fa ikaundo zendela udaoniho na ujue namna wandu ikaundo fanya hazo daoniho oliho waziri ele swala liungo le misoji zitabikando zimundo le shirika la Sonelec nizo mfikiriu le shirika lo lihunde suya harma muda utuwa ewa marhaba menji banu lazima rukubaliane ukaya linsu ala jangu na wutida hunba na mimi hata jusubutina besha hizo warwenjo tudo hamba uka nduka doangala ndo ajimdo sodo jangala echi ona chamdo subutina mbuka upande wa mwenje ngasiwe marahana sizinji shele amada tsumbuka yo hari yo tinje matsel odo vumbwazenti ona shamuhambio kangasiwe marahana sizinji sha leo tsera ngelazimur kubaliane na mimi mkubali en tant que waziri na rais wa daula bahizo nguzijuo hazrambo anondo ukaleo mwenje mkomori rende hamande shakula ashtanganya ni shahula kasho muhimu lazima keno mwenje wahe hema utajio mbali na bali ya hai halafu le swala ngilo ziro hauka hindi hauka handani mrudini nizambe nizeshele zizukabanu rais azali hazia yoi di rais wa mwenje uka azali hajana centrali ya nyumeni azali doinu ya juzi hajana centrali ya nyumeni umjumaa wa madeheli wahamba wahulwa bangu za grupu za saya za kujazi saya zisaidie ngono wanoi wakatika maweni ambude watu mwenje shayabo mahalama mwali umwenje nguo yabo en permanence kinyume nizo wandu ambao hunu centre mahalamu haruma kadozinji ngono mwenje baisho kakotu tembea wandu wansipi emijinze no male kao ngabo taabu za mwenje uno nabo ngabo sababu kao ngizombe nufuza ndani ligashi bala ligashi mamwe Sonelec plutôt samahani kwa tushinda wahula wakati kwa tushinda wahule mafura wihiloma pesa menji watulao harumata buno yao dawo haulizao auka banu abahama naikao wanunga nao mbabi kaza nungo hamangizo njema mbabi ngizo njema ndabo banu wajaze carte za prepe mazini oka umara mgomri hausha turija na huwa ndo juzi ngono habe hale legashi mwanzo aliwa usikuio mwanzo yaliwa usikuio kaswanza oka ikaba haenjezema lene
ngayo menji kana unikiwa legashi na bukaka legashi tena kaljaja hunu ya huyo krizi ya sankura ni ya menji kale gashi kaljaja donc hiyo lazima relewane ndondoka oleo ngabo à peu près ekan harma holiba 40% do liba au direct eza carte prépaiement hunu ngazija mfano rongo cha deja nzwani ze carte prépaiement anizilando liba ndo hulao mwenje ngende harumia wao atakojati 20% chez 80% ngolinda to mwezi ufe ngewa ni washide walibe hunu de namna hiyo 60% mwezi ngofao ngewa wabeaze facture nabo emwinyi legashi mwanzo ya doli bwana usiku hiyo facture ya hadani onesa za tabu za mwenje facture ya bili de groupe rihulao yo abahange lazima rizibadili ze groupe rizihulao ngarulao groupe kao yo zoheda haraka nabo de namna hiyo tena ikawa accelerate gerlao ngaledao haraka yabwe mafurango rumyo hamvu ngorumyo hawinji ngono donc ngasina groupe bana ze groupe zinji za hatu hunu na nzuani izo groupe za mbao za 1500 tour ani ngazi tourner haraka na abo ze groupe za Jorify yabo nganzo ke on sinema 1500 tour donc abo nganzo ke 1000 wenda 750 yunganza wabaha ekangarula central ya nyemeni besho kayo yo hali besho kayo yo hali groupe za namna hiyo za tour za chashi shange lazima kangarula central ya nyemeni na mimi amini kange juhulo nge lazima huleze groupe hizo nogo yararu has a problem mulonizo yararu lazima rambeka ngabo kosefu wa ujuzi ngabo kosefu wa ujuzi aukaya ngekabatu kosefu wa ujuzi katazojoka mrwake ubiro mfano umwenjora kwa kado 20 kado 30 ngojao wende ngojao ngonda yahungwa joka radho wanama ma technicien ma ingénieur na wao na mbekaya ngabo ukosefu wa ujuzi wakubaluka ngabo ukosefu wa ujuzi ngona ngabo ukosefu wa ujuzi alafu tena ngabo neze negligence balna bali okay eze negligence balna balini omwenjula ngo pashiao ze fili ekaze fili izo kajangali wando mahala zivirao izo pia ngasababisha wakati umwenje uvurwa urenge au ka ngabo filiara mana na mria au ngabo jao au wakati wahenda wamenye handongo ulioangalia wajihakikishoka warekebesha zanongozo tsipia ngwa bezo wafanya na bala kwa jatimizi irudie ndeza na dega za saa donc ngabo wajao negligence zinji ikao wanumwa sindo wazi Paris amma sisi aba amadeheli na diswamba ban ngeribidio rulawe harumaze grupu zinuru lingorumia aba rijena za nyumeni ngajo heda zembeata ziparikanihe amobda mshashi rijena grupu za nyumeni za turuza hambani ngejo lazimu wajao rangalie le suala la hujuzi ho ma technicien hatu hawawenjeziza formation na utsaha msaada armon raji tena waje wasaidie ili rimetrize nondo eshomboshinu hususan harma ya production donc jumkin har changer hata namna ya homwendo wa le shirika timpaka beshwa eka mzima mwananyasi waziri deulio leo harma shahid sasa le shirika hilo shamaruga jumkin rtsahe namna inraji ya ujifungata dasi na wajeni ili rende sebazima haukaya ngabo bambi ya masuala ya ritsoha ho edesa donc ngarifikirio no ya centrale ya nyemeni ngarende yao soni nende suala linu la homwenje wajua ya ukaya reneza renjeza haku homwenje wajua harumwezi siwa yabote na la hutajio la mafura menji harumwa legashi harumwa le shirika la hydrocarbure ngabunguzao donc yabo ngabo nafasi ya ushinda wandu wa gere zila grupu ndro haubunguza mafura haubunguza urumizi wazo donc abote nanga joendelea na uhoma donc sisi ngajoendelea mali swala linu la honjeza mbabi zinu
centrale solaire hunungazija na Nzuani na Mwali ili justement facture hele gashi ibunguze ye groups zijue zihunde nafasi zaendelea. Donc hiyo ni namna rifikirio deja za ho lejue sazanisa ngabo ila ilo fumbuni ngabo ilo pomoni ngabo johadisa karibu banu washili ngase harma mahadisi na wala wafanya fumbuni rangalie pade za satse na renjeze harma muda mshashivanu zwe wajao na Nzuani ngasa mwa mahadisi ili renjeze tena upande wa Bambao hula wahele jua ili vamiri nzima lukawa Komor wahunre mwenje 24 heures sur 24 yonga randao mbio ukavana 2024 ho winji kamgwa bense sharjomba mungubese 2022 iho keze nugezo zimkinishie heze centrale zinu solaire kazi rizitabaza makomoria wakena mwenje 24 heures sur 24. Maraba menji bwana waziri kushinda ujibule swali lino hauraji ama zatu tena hamale swala lino lazima kubaliane nono kwa kila swa zinu group ngono zinu group jehelika ogari yojo menye jehelika avion yojo menye jehelika omeli yojo menye okazinu moteur wakati zojo menye wajao ibano kazi jazimenye haba abantu kweli mwanadamu yitobeza wadwaza ikihama banu helimra ko hishema hadisi ngihama banu ngarifanya umezi sita umunje unukatuona sijao ngakujitahidi zifanyisha yao deja ndo tujua ukaya sindabo ko hari sintintiti sha yenti ya hatu mtuami nukanga sina zaidi ya mijimine ya tuwasu lipoto yenti hatu pia abahaza poto zende bese mijimine au mitana takriban ndio tuna poto ona shabo ketina faseruke kaona poto tipia yabo de shirika ngaldosh dalni ke wandu mwenje sanzima o mahala pia yo kitine fasiri hiyo sha naziri hunde kwa boze poto za waswili lazima ba walonizo walindo mwenje maraba menji na waziri ubenufu hele swala lino amma le swala lino bwana waziri ngatoni rejea ukangilo shiba haku ka uonisa ukaya ngamwenda mbio msome wa rohazi wahunde misomo ngamwenda mbio mshanje ze group ama ngabo suala lilio shiba lilio zero ikawa mrungorama izonde zisababisha hao kaleo haina uziro ulio sonelek ngisababisha haina mna hii ndio angalia ikalebe shilangilo jema rango wakati wa kampanya haini directory haja wote shanje carte ama le swala lilio shiba ndokaya harmaze carte zinu kabatsi harmo wa Komori hususan na bangazija kabatsi harmwe miji hawe mabavu yonti pengazija washinda waeneziwa carte tafsira ka ngabo wandu walona ze diski ngabo wandu walona ze carte ngabo wandu ikao owizingo winji enyinyi kamtsona taratibu ya ukaya leo hoshinda mshinde msike omwenje uje haundo ngebidi uhandani ze filizinu zishanje ngabo filika ozilona rangoa kuma hararenga independence tabaha ngabo filika ozilo abatazamini hawizo ngazi omwenje wakati ngotra wao ngabo zinu za heze carte ikao haino katongo shanje carte sha amaze carte zikatune za ene amadeheli wahamba banu tuhambia ukaya unungazija ze carte harmajana izongizo 40% harmo facturation harmo maklia jana mengo mine bahi dwalo na ze carte yabo na fasiruka ngabo kazi lazima ifanyishie ili wando wenjeze huyo ndi maana nambao ka rais wa daula harasmisha sharia shavotewa ni assemblée juzi shehonso projetio ambao Komorsol harmo projet ya Komorsol hiyo vanna mars ngarjo hunda haushashi 45,000 compteurs za carte za prepaiement ani za wandu hula umwenje 45,000 aboze 45,000 hizo ngazendo za huliziwa ma client wa Sonelec yabo wa 60% hiyo ngejo bunguza kenoka 60% cha probablement bongadenda entre 50 na bahindu ekezo piazi lao monsi bili kabla homu swaho mwana ngawajuru liwa hulwa 45,000 no zaidi ya 45,000 compteur tena
za prepaiement. Donc les suala hilo lende ha prioritaire harma ho maîtrise et namna handisale daho dokaya ze compteurs à prepaiement nganzao zitambalie o mahala pia yabonga romba Mungu uka ho winji van na juin 2022 hena mrujoka ukana mwenjo hahe ujokana na compteur à prepaiement bonga romba Mungu déjà ekartsoa sur le mwiso wa 2021 à peu près ngamonoka hama 55 à 60% wan wajokana za carte après paiement shayo ketuzia hokanga rabakanga tsa partenaire jerfanya hazida snaye harmasonoleke jomkinishe uka partenaire jomhunda ujurisahilisha de haraka hueneza ze carte ze compteurs za prepaiement yungu jurisahilisha de yohanda ni abili abade heli wahamba ngasina projet dasi no wananyasi wa Banque Africaine de Développement Banque Africa ya modelo son yambo bad ye projet hiyo de ubadili bangu ya transport ali bangu ya ze fili kao deja wanungwazi honao okaya ze potozi ezinji saztilwa magwenga vurwao yani sotilwa hata harma ze poto iyo ngafikiri kabanu na mars 2021 inu banu sanja 2020 mtsonamba banu 2020 chabade kajana bono mars 2021 inu e projet hiyo rahunu ranzwani mwalimu wangu atiba zinongozonga John Janziani iliwa badilize fil iliwa shashize zinorambao perte technique okanga perte technique zazaliania nizo hamba heze fili kao gizo yabona muda mwingi donc hiyo wajao pande huo hiyo toujours ya urekebesha ya gestion ondani mwahe sonelek hamu isolesu alala wizi wa mwenje amwambia ala kuli halo pande huo Tsigulum madirekteur wararu wabira abo wafanya bwanazi njo pande huo wafanya bwana Tsigulum reka ndo mjuzi ya kanenterimu reka abu reka kabla abu quand même zanongo za howizi wa homwenje zivungu za kabisa na nwanru wahibao omwenje wahundao hukuma nziro kabisa na hizo mziesho kami waziri mwono wanru jewe niona wanambie ukaya ni intervene bon wasiwa maza ferizo na hiyo madirekteur kama mwavira kwa hiyo nunguka huko swami hata nanga muamini waja ukawanyumeni haja yote nungu ajo hiswami hata shahunu bwana waziri madirektori huko samihisha amma kamdo dangalonda ni wiho wanrofanya uwiziuno winji wanondo loda honi au kango juhundra mndu ikaonge na haki akane kontori gratuit mamro hazi shabala harenge haeneza harmoda wenji watolwa na hiyo tena mrudinde je kabla directeur abu na directeur député abu na wenji watolwa ndo mnamtite namna watsungoro abonze yo vraiment yo tena kwa tuswami hata kwa tukilata warishilasi mawaziri karu watsamna hajana mnayo bwana waziri kai maswala ya haundu sha harmoni swala lino kapti zamba ndo kalinu swala liyoshiba wakaya barnamaji ya husefi uluru kanza ifanyiwa harmoni sinu ngarijua ukaya amani namnaonisa ukaino nsilo ilontiti abo hasu hazamali hankiba handongo zinki ama kamtsuo na namna ukaya he asizi amsojuza bando he rapore he asizi ya humwenje wakali suala la husu ikartala wakali barnamaji ya hefulu parde barnamaji yote na wakabare ngomali harmai banki ya ihahindi ikale beshilangilo jema ilije fanye projet bara ya hefulu ruyo amma wanduko tujua zelgozo zurudanda babale projet ila bahi amanzo na beukaya ngawana beshelia jema na ngamjibi wa nondo heli wa nisazo ngozini okanga onesao kaya udungu ze asizi za husu mwenje udungu ze asizi za husu yinu hutajiyo ku lambao de mix energetic yani dutanganya mwenje za aina mbali ilizi saidiane wanru watamalakindo omwendeso hozalisa no mwendeso
waho mwenje harmwensi hatu uvumbua za hefiuluru hiyo hefiuluru ila ngiyo yabo nanga mwombo mwezi unu ni rume banlu ya warumishi wahe direction générale de l'énergie wa mwejane directeur général wahewe Soneleki wende hindi wende waonane nema wa manawa loiho ngamjupanga umsafara wa hao huo umfumoja wa unu ekareje hazini baada ya weekend deinu hauka hindi le suala lilati problem ya Komor walaze motor ngizo bala sazija ila problem ilio baina ya he bank ya ripata mapesa hania bae serikali ya hindi no wandu wanikiwe projet do watohelewana riwana abata na vanu amadele rais wa daula za bajuzi ya rabiako ya nabia en conseil na waziri azakikisha waziri wa hemali randisoliva za entere za hedene tidedene za entere za hedene wakati kao umwenje katuhuzi ngondo randisoliva donc ne maana boka ngio muhimu ngio haraka ya ukaya warohe wandu wende waonane na iho nangarpanga uzanungo ili horejeza ngo zinho kakarjana nsi fiulur na wo beshoika kumedimsaidia tuka waziri sukuflani wakati projet nu yakaya haja akawirema shabaha haelewa banata tanzia mfikiri bana hanu alwatwani abahaeleziwa haelewa ukaya efiulur na doira sindainu ikao doilo yabo jojua jejerumia harma yensia hatu ili hamade helo hamba rtsanganye mzaliso mwenje minji haushashiza zetabu hapo kao katina utajiri raha shale gashitilo kamwa benzenga ljao katina utajiri wa uduruhusu urikaye harma namna nzima ya uzalisa mwenje donc abo filurungi upande wa geothermi waja ukarjalejeza ba maijano msaada wa hepnuit na Union Africaine ngarendelea unotahaze mali zabaki ili kamilishe relance ye projet mana ngarjua utsena ukaya ikangartsa hao mwenje mrahafu yabo mwenje mrahafu irudulo na zemvume za ushinda zibalie umwendelo soni wa tumo yabo kabati geothermi ekashindiri kundu iyo geothermi ata inu thermiki inu ngarjua rensi waka geothermi ngiona mvume na mvu kabisa ushinda ibalie hena nogo maraba menji bwana waziri bandara nje harma umba wa homwenje ngari jumjia harma umba wa matembezi noramba tourism waligo wende ulune jukumu ya tourism wizara ya tourism wajau ngabusu alaika ngilo shiba umwahibenza na riwono shirika la Mbao Group Armada ikawa kawenkiwa hoteli ya Galawa amma masikitifu mwelewano wakaya baina ya hoteli Galawa ni Group Armada wa serikali ni Group Armada ukaza kifu uzamba conseil de ministre riwono kukangabatsa hao ndondo jina wajewa wa waswili riwono wajau haruma muda wa sina takriba mwaha rais wa hele daula hakazabwela saya haruma enzi ya baina banambwani hula haruma hoteli akanza ifanywa bana rangu wakati wa haja waziri ndungwa ngalokaya tourisme isihebonsi tourisme isihebonsi bai kwa juziri huono kwende ukautamia hoteli yafanywa ni mengonina wana wa Komori ikaondea Kamari Lodge sha hunu zila barnamaji zila projet za daula harma tourism nduka tuziona namna zilio hususan domfu wa hoteli Galawa domfu wa barnamaji lebela sala kazi wa harma parianzi la bana mbali bala wakafanya hoteli bala ese ndogozini bwana waziri harma tourism kamifikira una mnaji hadani ndo kayabala rifanya conference Paris shamwambi hiyo karifanya conference Paris ikawa conference hiyo baada ya fanya mitwala hununo ndondo rango mwezi wa Oktober hata ritimizo mwezi wa November wa 2019 Oktober 2019 manawala mimiti ya ministre juin 2019 walewa hao Oktober kaharmo mitwala ya husu mwendelo soni wa hensi riprepare conference ya Paris
pari mengoni mwezo ngo razihuza hakuwa kuna boka yonde joka de nteda ya homande lo sono hensi hatu rama de tourisme de matebes nge bala janvier zolote linga beza kana wandu dunia tangu janvier usi hata jero asuli e crise tia Comor crise mondiale zolote lizinjizi baya milango e pare mdondo lotelindo washashi he hadisi ya covid sha amanzo nwambie karamba hunu Comor laba ukaya hiyo ndio lazima ikemshinzi ya urwalia omwendelo seno hele tubula hatu hujimlifwa ya borjari hundu akabo yambaka mwanzo yafanya hotel ya galawa chetu katifanya nongo za kati na hata fikira yafanya nongo na boya hatangaza kwa mtu koristaki na rashitaki kwa laula upepo mndu hata ze bureau za hazi watushinda yafanya mahamira rubatinokashi ndi hazitimizi yaboyo ngabonongo za ulinda hapo tena tafsiro kani ni mawaziri ngamsha mtumuda mwe kwa upepo amtongoba hizo mudari mazali utelimula mtujua mimi tijati hunduka ula upepo swambo kawo mushangazo kangu kutoka kushtaki mabeni ndashtaki wasata problem wale wao na rohi kabata rimtoa ngalinda mashtaka shabo rizia madeli wa runana na wandu ngasina tama njema chance no mjuma wora ekagalawa ngasana tama njema ya ukaya alhamdulillah nzima wambo kaunsi dawla upepo toujours kabati upepo Langu tunajua henda mjuma hizo ngabo harara haukaya abata harara ba usugala wakamwa si ulebela sala kaukaziwa ramba banu rijal sara wasuli rehema ba hiyo si kurdo kaukaza kanga mweshelo hama kabala bali kwa kuja kawaziri wakati hiyo shaukaya ya wamhambio kaya usikule bela sala kaukaziwa kanga kazi wao kana ukaziwa jela armada Dolinda abwa ni mwasi soka za mabasa marangu kana ukansi Dolinda hamade armada Dolinda ya uka Ebanu hazinga jo ndisaondi usikule bwela sala tuka ukazi waneze hazinga za ndisa yonde namna nyimeni iliyo usikule bwela sala kazi wao neze hazo siku yo ya wanu mwadisao hokaya ya abo wanro njilia zezana balna bazala zimuzirimishi harma lebundo wanro hazi wesawara ngongo yapo pia ngwaone hao wakazanze ngora zila za nyimeni zinu ne makoti ya nyimeni hazi shaiyo tinongo za hadisiba nabo kamwa benze tsinzima shawa jao ngamina natwa mauka iho arma le bavuilo ngaba jupari hani arma sitio ngaba jupari hana abili nasire fikira ya satsena ala nyimeni banu sarkamilisha projet harma mapapieza ngozi hisapia wenye wajibiwa ya husumwali ya husumwali Ayon hao ya jamwalino haino wakati nyitso ya haino wakati urungo sanga wandu kwa jua renge mwali amma wesawa renge bana ba sana wani kaza ba wandu kwa tsona shanga sina mezimili baenda bunda kukamilisha ze nungo za usema karatasi pia ili wao watoshe ukawasa wajojo wa njenziani donc yabo ngalinda wano mwezi wa juin ngalinda radisona manufaa ya heze signature kaundo lazifanya haukaya hazizandisi kajandi sata ne huma halika onga ngihona ndwenji hususan ndangwele swala lilija nga wandwenji wa hafiliha no mahala yiho kabisa upande wanzuani ya renga eloteli inu itsandaya ya injeza mbabi vigor ngene fikira ya huenda ya renove l'hôtel Al-Amal na enjeze babi ya honge mkazi za shono debo komio ili ya beze andiseze hazi sino ya jivure ba ngaona ndo asate na kao wa utajia maraba mwinji wa jaharma haya sibai sha ngabo wajau wanu waheze passport semlex l'hôtel wa yanisoiwa mwali wajawazia ruwalazimisha afikiri kao mwezi wajo hendele wajo rudi wandise wa repreneze has wesawa ba hiza zindu zinji
bambi sata ngaboza sasa waswili warepreneze hazi ili waje watimize lote ile ilo mwali. Bwana waziri maraba menji mara waswili harimo le swala la vigor ama hunu wandungwa shanga yao haukaya namna ondoka wilewe vigor wejawerenga golden tulip sini namna ikawandwa hundrao haba haukaya rekaulinda haukaya ngabanjezo majumba ya junka mema joshida ya reponde yala mahutajio ngabajurengwa wandu hazini ngabajuka ndongoza nyumeni ikao leo wakoenda shaondo angalia ikaondo angalia undoangalia kuna bwana kujunda hamazila nyumba tano au sita zenjeziwa asila takriban mahamira haru mahamira bwana waziri kango ikaondo angalia balanga wena rali ngapi wewe wajoshinda wenjezeze nyumba hizo wewe kusonoka si wakomori sina nafasi wanuma bayeur ngalia wola ngena loteli hao Tanzania bara ra Zanzibar ngena hainjeza mafuko menji ibara deseme kantu danganye batime ngomera na mai mafuko na mai lizo ndizo kumoroka haijahisa juzi hakaba no fungwa rais wa daula harange miadi ukangujwenjeza ukaundu marshe ngujwenjeza bana mezi sita ngamwangalio ndo bana mezi sita ngujwenjeza mafuko mengo mitano tsena harumwazi lazima hema hamine rangoma vigora renga ebanu hamboka ya haina usiku andu tsodenjeza mafuko ebanu sisi wajao wanga esa shindiri fanya hazi ngarvura wandu wahidara okabanu yizo zeloteli zo zilio banu aba hazilio raiho hoteli tsandara unu retaji yambyo kanga jazaundo ebanu hamboka mrutsodo haba ataretaji wono tsala ngwenjeza lamduka waha bahari mdungwanzo mruwenjeza ika justement clientele ngiyo yabo hiyo yonde hazi ya lazimu rifanye na abo tena ngojo wakati elulio chifanya ma bandu kamtujo wakati elulio wane tourisme iremwa bwetwa juu angio galagala ba ngono hoshida jeru di remonte na yonge lazimu shami amuinukange jo remonte haraka yonde lazimu rifanye ze nyumba izo zonyangu kwa izo zinji hunu zibakishao mezi 10 tona wandu ekadeze nyumba wanonongoti deze nyumba de offre clientèle amandelo ambao nezongozele wando nondo shatija undaboka na tsodoenjeza na tsodoenjeza yafanye wahimru wanzo mapesa ya dota faida haina mrujo ya invest wanzo mapesa haya honda faida ndikanga kwa clientèle ya wanongoti do wenjeza endongo twambia ukaya holi haba haisa hundu clientèle ya nyumeni d'ailleurs na shata message bantasi ya mwema sharda nda pele yayo hamba haraka ngutukanza jenjeze hoka yaboho enjeza hiyo dehelia hamba yeye ya mamweza hae mwanzo ajado bala avion directement ula mahala fulani uja hunu na ma touristi yabo weleo donc yo ngare mlindao na kanomba nafasi mpaka timize miadika ule are waziri maraba menji bwana waziri ukutwele ukaleo ofruika mbeka zila sharutu za ukamraja jihunde bahalo kwa mazabilizika sha yeye deja ila aloni yo katu ijaza abahanda bwa yani sonjia mo wa kwanza de plus loin aweka wa hesa hundu mahada hundu wandu kao wajodojua beseshinde de place avion une fois par semaine e bala wandu jahundu yonde manekao yabonge suiruka inuilio leo deja ujo ijaza akaanza yafanye deja décembre ban sisinde ramambio kana no fikirindo ba garanzao wanduwe jabanu waje wajibiwe wadoreje shakatsuanza waje wa tukiwa ke kwa reje tena halafu wama mwanzo fanye mwajukaenjeza sham uzenjeze wandu waje waka ani zenongozi himendro pia ngesa yo wanulo banu tuono directeur general wahe hanparo na misuru kazusina nezenongoizo maraba menji bwana waziri harmari swala dinu wilo ngarjonji ya ukaya harma inauguration yakaya tihalebanu ila de le 25 décembre kala beshilangilo jema harma umjwanza uze huonisa ukawando alkamari lodge ngwa johenda wajau wafanye na barnamaji amanda inu harmale si wala mwali uwandu wanu ngamuaminiu ukaya ze barnamaji hauze ngweka ndo zifanya haruma hunu bai kwa fanya mahamfukare kwa kutimiza ngozinu ngamuaminuka nganyima confiance fanya hazi amanda o harmale si wala mwali ndo hamba na wafanya riono ndo hamba zatene banu
mwanadamu yatimu datende ngelazima kweli ika hujaha bandongo ngelazima niamini rangu ngelazima niamini rangu sino kadzu hamini rangu mwadoni yapo kapati nongo fanyishi nganzo niamini uka kweli bwana biaza nongo zinu mwanzo zifanye ika uja kujafanya njeni ngesa yo ni jizusema na watu fanya hindi ni hundeze sababu ika maluni maluni otofa maluni Weleo, eka ngabo sababu zindoaji wandu waelezane. Donc warambia. Non seulement warambia shawafanya. Wandiso fanya. Okabala ilara hake jawasu ile standari kao do warambia ukangu wanzo ikae ila kama roji. Hake jawasu ile nivo wanzo ikae raha. Deja kwa jabua hula haula raha. Bohabaha wabua e restaurant uskula rakaba le restaurant kaja kabulu. Amjena nao ne restaurant deja nioneka kweli alhamdulillah Mwenyezi Mungu asaidia tsindamwa zinji tsindamwa restaurant zinji mujua mbabi ze standard za restaurant ku awanga mjena babi hola labda kamwa benze leo na tsoina dajana wandu wakahenda yabo ngar aminio hezo warambia ngar aminio hezo andisorones wajujua waende wafanye mala unajitena maraba menji bwana waziri banda hari viri harma upande wa he matembezi harjunjia habaha harma ezikusu legashi hususan idomana wa he biro geologique ya Komori asina takriba mifumo misha shivanu hende na utondo hazihazini wando hazikao ulihondae ngoni seukaya au muda wa hao hisa kana ushinda ya walibe waja nusu ngo nisokao wandu ikao wafanya siansi wandu ikao wafanya AS wandu ikao wafanya dro waja warengo watu abantu aranzari juwe zenongo zinu mansi jimla wa hao akahazirongo ambabe haruma zenongo hizo katinongo za bila nzia ulihonda we nanyi zimbio za hanyu nga mwanaume ubure ngamfikiri uje mashababika au akufanya hazaruma biro geologique ya Komori uende na utola hazini wala mruju sema kahazi rangu Menjidi mjurambi shawewe ba wewe utorenda syndicalist ngono wakautoteleza yakaya wandu watolo hazini na ngabongo zako Elie directeur chef de bureau wa bureau géologique kia haba ngwilo mapesa menje mishara ngabongo tujwenjeza wandu watoka hapo wadomia bureau géologique hiyo ifikiriwa ukaekena wandu takriban mengo miraru na tano wa mengo shenda zaidi wakati ushinda wa walibi mbabi wakati kwa tushinda hiyo mapesa menje wa ilwa ya watu wa eborado kawa continue watu wadoia nabo borati ndio yote namna ya uboresha hazi yata ketumba nafasi ya wafikiri namna ya uzalishaji ndo hiyo problemu ndio ya kari wafanya science au wafanya IOS au wafanya wandu wao pia hutajiwa harma haina mkaunti zefani pia zote droit bien sûr il faut pas kae wandu namna hiyo ngono shaino ngonde ya kweli d'abord linushirika ikao rangu abaha hokai heli lilio ngiro hama deja legashinga sinilo na bukati nilo rakalja timbwa elewa lambwa ukal kena takriban wanu mengomirano na tsaka bo washindi wende hata mengoshenda wadoliba abaha kwa tushinda waliba yabo lazima wandu wake tsibazima waangalie watwalie shakwa na wandu kuna ujo ukemwade anafudamba kutimwade hukabo kangwa mwenda mnayo kakutimwade abongo pango hufa ngono abongo pango hufa abonge izonde zakatwaliwa yabo ezabaki doka rae chef wa bureau géologique rase irikens rabe abonga fanyao enongotu doka tena ukaya wandu watsobeza wambeka wandu na ndezao na bwaka tija lazima uje pange wazima eka dizo wandu wa roha rione namna ya kufanya ili rihunde shawiri au kaya kabati nongonziro harmamesha mana dama mamtolwa uvurwa yetoma mrakanyo mraka ukatsi hazini wejo hapo tasino hazini ulindo haliwa
shawaja ukakutuliwa nguswenjeza nge lazima kamem wahoji uzise wameka ebanu jawatandi hokabo jodunga abo tena kama lenga sungana noendelea ukawa ijomkini shi hata nkode zijiri ekati mapuchar leo ukaba mwendo hazini rekangiyo ngamuifanyo za kwa leo kaiti sha mananipatsi waona bona mwanga mihazi ndabona ni kwa papio kanga mihazi ndabona wahina ali bambabi ono donc yo ngweka onga droza ngalia shakarna ujwari haraye ukaya le shirika hilo kataka hutajia wandu mengo na tano aba walo mengo sheda watoshinda wawali maraba menji bwana waziri harma mvaunuo ukangarna umada hamada riono arma le baraza la wana bonge wa Komora nrambao session parlementaire wendewa chagulwa kale bishangilo jema sharia shahusu baina shirika la gashi liliobonze lwa ya nyumeni baikwa rahata mpaka na bahira iso hedawula rahakaja itekeleza kaja promulgue harma ya assemblée sharanzari juwe ibabanu zihazi za hele gashi haba ngazi harma janibu ndai etomaya leo waziri wa homwenje waziri wa hele gashi ajui kuwa Komori haukaya zinundongo ikawa zarengwa mali nyingi zinundongo ikawa zifanywa hazi zinji hata mpaka ndaba haina wakati wanrungu ambao gashi hata mpaka ndaba mruka tuona hewe hamba baka wajarengwa mali ya Komori hata rumale swala lino ngabatoma pesa menji harmwenzi ngawandiao mapesa shati menji namna onzo ambe hamba biba shanga banjao mapesa harmwenzi amma wanruka tu raha kwa tu sika namna zihazi kando zili ranzari juwe eze hazi za hele gashi ngizo namna ya jibala nando uretsile fijo bomze uretsile fijo ngabo wandu watuhum ukaya holiho Mozambique mfano hususan umva ulo karibu nasi na Mtwara Tanzania ngabo gazi ngabona ukaya ijomkinishiha wakegashi unukomori wafanya na mafoto ya hao ya namna hao harmaze fani za hao wakurumia wafanya mafoto wende wahuliza mashirika wahula ungabo mashirika maili wahula mashirika maili wahulu wao wamba ukaya ngarendora aoneka kwelinga bugashi wando watafiti bahari atawaone kanga bugashi au kanga bugazi wao de mapesa hao kabati hata robo ya Komoro shaye Komoro wakubalia hashari yashafanywa ni assemble sharieka onga shifanana uneze zari ya mbali zafanywa rumazenzi sasa wandu wakofanya zanongo hizo wakubaliwa wende watafiti waonekanga bugashi yabo yoyo henda miva tartibu ndaru ya handani tartibu ya huenda na uvima tartibu za hao ya vili waje wavime tena ya raru waje wavime ya mbao 3D anafika wasafanye 3D wa hakikisha wanuruzambao banu harumaya mashirika maili wanikiwaze droit za wenda watafite bahari na ekawa hundule gashi waje wali exploiter pamoja nasi ngono wanuruzambao banu ngabo zima la sala hunda ye daraja ya raru ya ukaba daraja nende yabaki doka watsimbe waone liheye swa gashi swa gazi iyo kwa lazima lifanyishie umuhaunu sha ngajua hadisi da sina orjue kandi zo ngwa dofanywa muhaunu maana kwa lazima ifanyishie entre janvier banu na mars sha ngabana tofauti wa njia harumale shirika wilo ndaone mapartenero hao abunga do wareje le shirika la bilingi lo haruma tartibu ya bili kwa dawa sule ya raru raha ngwatsa hauru anikeru husa ndo afanya raru gasina na hila mbabinda sinao na tofauti ikari wa regle ngajua ruhusu wende wafanya raru yabo wao ya mapesa hao ya hao suma ya hao shabora wanikaze ruhusa zinu wosaidia inu biro yinu ni rivumbo bana biro geologique wasaidia bahindu haina mwaha bahindu hiyo ngelazima isaidie biro harmazi hazao za huisababisha ende usoni isaidia msomo wandu wasomeze hazi zinu fungatsana na zenongoza magashizini eraru ujo fanya boundaries za wanandongo harumwe miji hatui o kalikoli eka
kadhalika. Donc shayo yauti mapumba ya mali tsala uliho ruhusu wanjia haruma bahari hatu ngwa risaidia wana ntanda kama udu legashil jal parihania ya lazima wajiliwe kama tunala hii lazima wajiliwe shao wakati huo si ujere dasina hosha au kwa jera oche atampaka wesawa jilibi ngesa hiyo swa rendele andasinao au riwatoa ritsawa rwanda ji. Donc aba ha bahanuriliyo ngasi toujours haruma ze perspective ukangilo eli rifikirio ukangilo ukaya mapesa menji de arumishi hao izozana za hali ya juu za arumishi hao haruma utafitio ngasi na ambazo perspective ukangilo na habo bese jomkinishi ukano mahaun au mahane rizijue définitivement heli za ngozilio mana 2019 ou en fikirika balela décembre de Cape Town en Afrique du Sud waka conference nkuu ya hususan ngozaga hizo na mashirikano yoma hili kwa jaria huanzia na hamba haruma mahadisi yakabo waamba baba beva ya ukaya ligashiko moringilo na ngilo jinji shaundo hamba WhatsApp. Maraba menji bwana waziri waangalizi watukufu mridungao limwambia nindoka ngasi bazima na waziri umedimsaidie ama ngasina nongozi njia ukaleo riparise mkalimano hai serikali ikao yende ulone kondo hondo ya maendeleo ya hensi ukaya emergency ikao ivumbulao ihabilao na komori ihabilao na serikali ngiyo harma ya wizara ya kumedimsaidie kana ndo angali ama mashe ni harma za wizara pia sha harma wizara hapo yondo hale kondo ndo lilio ukaya aredo angalia ti halebanu votewa code des investissements votewa ti halebanu arombo mungu ipromulgewa harma muda mshashi ama aranzari juwe nouveauté iliyo leo harma code des investissements nouveauté iliyo hindi ele suala la chambre de commerce ikawa tampakanda baha kabati rais zinyachaguzi zaka yao zisuspendewa wizara ngamwamba uje ensunda hizi nyachaguzi zino zijofanyia wakati kao wakaya ndo wakanza wake makandida hususwa nasibu hajiretire ezetabu zilo bala namna je mfikiro mfanye nouveauté iliyo harma code des investissements gadore jerjeri hadisi yote mana ilange lazima sonti pia rirengeze mikro rieleze nondo wakaya wala miongoni mwenu votenku wanusodofanya kama investisseur de mwabonze na wanaba ngaranzo yake wake waili wake mwabonze shabake wajaone mkomori na harmoye kodeli aka hale hama mkomori hakaro abavuni. Donc yo nouveauté ya handani muhimu ya bili gabo baadhi za mikatabeka au idofanyishi haya kauza tabu zinji nuzambo convention d'établissement sikauza tabu zinji gaba hazifutwa shayo amonokanga do lazimu rije rirejei rijerangalie ambapo relevane ndo hamale swala hilo auka inu kutoa sharia muhimu kabisa lazimu rielezeno shamsuma mbeo kaya wambeza nyumeni aweza nyumeni bili hiyo dokaba hai convention d'établissement kabati tena ya bili ye investisseur comorien ngakubalio kan ngawajuju abaka investisseur comorien bénéficier na zila wala mabonze ya jo hunda hauri mfungate na jo la bonze wakebadima harmwezo za ufanya upande wa chambre de commerce kaanza fanyeze vote wabiri madanganya sisi suspende mwezi hunu ngamjo onana no wandu akaanza wake makandida ni onane nezo organisation professionnelle bon kajodo zamba wanena no kumpaka songo wanaba pia karaka wono kajodo zamba shababiri madanganya wabiri madanganya film ukabafanyia wafanya madanganya donc yabo shamu hakana haki shamu nasibu nsujwa ya kana haki kana haki ameuka kana amini hizo nsujwa ya kana haki ndo bamiti hakimu zangu mema mjoka wabiri madanganya yonema nazia donc naambia kwa mjurudini nionane kutoka hapo nyima journalist kutoka hapo nionane Davino wandu kama kandida nieleze hizo zajiri nizo anzo tufanye na mjonana wajao na za organisation professionnelle ze modeki ze wala pia ronane rahunu ranzwani ramali ngesa relancer ba processus ya utahe president wa chambre de commerce. Maraba menji bwana waziri kabla rejea njia haruma siasa masuala ngaro menji ngarjotimi muda shashi bwana waziri wende ulona isi wa Kenneth
wakana dhamana ya komisa keneti waja wainkiwa dhamana ya he covid zentuza mwiso zino rione serikali rais wa dawla hafanya hutuba ya ukaya asahabulia mashughuli asahabulia ndongozi nji usikwa jana wao wafanyiha kwanza mfanyie musabaka harumai place de l'indépendance ikao ngabo ze autorisation ikao za tulone la mairie mfano ngabo tsainu tulone la mairie amali one hifadhi usikwa jana ndi wazia na oze mbio za hao wakaanza wawane wa na nufuja luko ujiro usikwa jana ama zenongo hizo ngora bioje upande wa hekeneti upande wa covid zentuza mwiso zinu ngariwo nao ya wizara ya habari za ndani ni wizara ya habari za unono ngwanjia harma ze districts za miji wa yanti comité de suivi ya coordination nationale kaiti ya babanu kushindi haze dobana zaho kurejeziza wizara hawanuji zashindia Riono kayao wade wasuli daraje kao ngu hafifu kabisa rejeza za dhamana harma wizara ya hono kunu wade wakati wakaurishanga haku demana wahansiwa mkonzi mahsus wakati wade wakana mvume tazila wandu pia wakaushanga ngono demana wahansiwa mkonzi mahsus wasababisha ukanga wote ndio bahi shabala haina mfumo watukofanya hama conseil des ministres so wade haina mfumo wakati wa coordination leo hao haina mfumo watukofanyisha shabala hizo katufanyisha haina mna hiyo haina mna raona ukaya ulawade umetrizeha haza ngozi si hambari kabisa il considère que wade ordinaire donc wade ordinaire ureje wizara ya honono yo pande huo donc yo de heliza ngo zilio upande wa ino autorisation ya madai no hamba kaino ikanza izie ikafanya musabaka usikwa jana sha no Muhammad zinu emera wakataka uzirenga ikawa lazima kao sai wizara ya habari za ndani kauzisa na wizara ya honono wakubaliana katina ya ruhusa wakati unu lo harma toujours ko kadamba kaza ngo zichidilia pia donc mashunga jojo afanyihe ze majlisi ngazo zifanyihe ze ngo penga kwa pia ngo auto demande sabaka wa Qur'an yinu Mwenyezi Mungu kaiti haki mpaka mtu atahe wizara wewe hamba ukaya wakaanza waziofuja ndao wakaanza kufanya jana la 30 Desemba mjukabo wandu pia ukarmaze bwati wandu pia ukarmaze kutonoka kutonoka yabo yefikira watukuhanza hama mwanzo wa bekaya dini fi na banu yamba dini wa dunia yabo wakaza waje wate msajaja mimi ntina hura wanda eheli wewe wazile habanu wambokare yabo la ala jana ila sonsi pia kubaliana ukao mwa Gregory kubali jeli kao juzi rikubali ujoja waambie usikwa maha wa Kiislamu ukaubulie ndongo ikao mfano ngajoja jete balbal shanunzi ya Kiislamu yo ya Kiislamu shai kubali nezindo aji ukabane nzinu ketso esha yoche ngayeshio na nzindo aji ele ungabonsi ya Kiislamu ya turere ya karti ya ribushia Muhammad kabati hola Arabia Saudita tazadunga hiyo ngono donc efikira helwa eleza habambisoka dawe nao tselewa kama nini kanzeje ndaboka mwanzo tendi ngono namna inaera moroni ya zati amono kae hifadhi wafanyando tijao zinizo ngumho ngashujua hozia ndo asome Qur'an leo watoto ndio wafanya leo yinu watoto ndio autorisation ndo afanya leo maudu watoto kuna oshangwa jana kwa wandu akaanza watebalbala kamrans tijado hadala bana waziri leo yinu walona ze na wende wadha kama loje shujwa na waziri maulu na wende kama mtu wazia ngono chajana yabo akafikirabi na yo hazema mungu mhono izifadhi wafanya usiku jana mzungu mhono iza hengo jojo afanye leo wafanya na maudu wafanya no shao kama hata problem plus l'independence bwana waziri kalima nzima ikao ijoka haramu ngeri parisa waziri msaidie karjamba ambabe eza hususia sabai kwamba bititi ranzari juwe relation hulunio habaha ndawe na Abdusoifu ikao mwana waradhi baikwa akakandida kajakazi na la kartiba nzima tena abati bi asaharoha ranzari juwe endi sambina salama uju hukumla ukauramba kana zifanyishe haraka kamwa bele relation na mama dungi yoje kartiba nzima tena tafsiri
ai kati bazima kisiasa era vingi haba na era vingi yabo ngenda haruma mva botsanganya bazima ne serse tafsira kama ngawe tayari uzime radhi udunge ukabazima ne serse kabata ta problemu hiyo ndo 2013 je wakahuzia ukaya kabata 2013 rimana 2013 rimana 2018 19 20 21 gasabati amma ngawe tayari habaha SSC ne radhi kabata tatabwa faida hensi kanga una suala bwana waziri watu sina suala nyinde mahana yo aunge kanga wana ndongo rabidiri zambi ashetija wenyine mahana yo kanga inaza hamba abo ngana masuala abo mjojibu akabata mumboshulon marhaba habo nika ya nafasi au nika nafasi na hususan lazima zambe au kaya tiono vanu journalisti ajiprepare harmaze sujet kaujaze aborde ajipanga ando hata hazijua namna zilio ngaja kahuse masuala shatsinda journalist wahanza jate polemique watina ukaya hapangando namna ya hema swala hae sha huyanjia kawaida kitaratibu za kijournalist babala kaja wanu journalist na vraiment muhambio katijibiwa namna mpango nuhabira kijournalist. Maraba menji bwana waziri hukubali ujibu mahitaji ya hatu masuala hatu naomba mumbuke Ortega Live ndio tayari haina wakati ujuka na ndongoza hai Ortega Live ngastayari jiri hadisi nawe haina ndongozi kuna haro wizara rezi uswe siasa bai kwa leo rikaharo mwa ndongoza husu ya ministeri rikaharo mwa ndongo amma rikumbu telefoni banu bwana waziri ngojori samihi urinike exception ikawa wende director wa Ortega Live bwana Mohamed Abdou Hassan ramoda ila Faransani na swala ya Jonze ya uzisi ngaona ndongo Ortega waziri Mohamed Msaid assalamu alaykum maraba menjuba kubali ujihara ma Ortega Live ujibwe masuala hatu ama swala yao ndio nzima wende miongoni mwa goma na wakoshangiria swala la usu ye COVID-19 mwali ya situation hiyo je mwali actuellement Ngiombi kabisa situation hilo mbali maraba bwana usali swala hilo ngiombi kabisa namna kao banu masihu haniaba ya serikali amjojitekeleza harma radio television ya Komor hauone sasa hatua za nyumeni za rengwa namna hali iliyo harmashe siwa shamali yabo uliho woruma wa kiserikali amjena na utekeleza harma ya radio ya Taifa radio na television ya Taifa ya bonga mjodunga mjemdungezi jodunga abo sha situation ketinje mahata ngazjokaya ngizo za mesures exceptionnelles ngizo mwa combien de morts actuellement à Mweli kata 8 la haka dafanya hesabu pia shaka kata 8 à peu près à maheli ya pareseo ezo kweli ya circulation bio permis wanngoja wazugulia amamwani na gazi ya Twan wazugulia tuambia bwanama Ortega ukaya mesure spéciale ngajua anonsewa ban masihu armaze onde za Ortese est-il vrai gabo covid pariande e maarufu yangu omwali rahansu jua hiyo awamjo ujibu amjo nero habana amjo zitunda ngabo mdu yakasihwa ne covid mwali ya jafia unungazijaiwa msaidia marhaba bwajibwe masuala Ortega Live marhaba mimi abonge tapakana banu bwana waziri ngaruhisho marhaba muda walikubalia na uba mnguru nane haruma wakati wa saya abonge ngaruhisho marhaba jibu abonge uangalizi watukufu mkabazima na adifidali haruma umuzi masuala rikari relahiki waziri Mohamed msaidie wa dhaminishiwa yankiba dhaminishiwa umwenji dhaminishiwa wajau umbu mbasa huo zehazi haruma insinu inuraba investissement wajau ni mkalimani wa serikali hajibu haundo utalazuzi masuala ya Ortega Live bazimana adil sindalinga rungu mbite wakati wema wahairi na barnamaji njema bazimana Ortega Live marhaba menji bwana waziri na kushia Mohamed wahairi. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam.